Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nabi ta'ala ta'ala wa nafa min difa' mudhakara wa tadhkir wal ifadata wal istifada. Wal hathara tamassuk bi kitabillah ta'ala. Wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam du'a ila al-huda wa dalalata ala khair. Ibtigha wajhil mudati subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana wa syita sahla. Al-Qiyas wa anwa'uhu. Sekarang kita ada pembahasan istidlal mubasyir atau al-hujjah. Al-hujjah. Istidlal mubasyir ala thalathati aqsam. Ada qiyas, istiqra', tamthil. Sanati kulla wahidin minhum insyaallah. Ana fil kitab al-istidlal ala matlub mubasyarah lahu thalatha turuq. Jadi gini, ketika kita ingin mencari hukum sesuatu, ya, syai' matlub hukmuhu, lalu kita dengan istidlal mubasyir, maka bainal matlub wad dalil, ya, kullu minal matlub wad dalil la yakhlu an kauni kulli minhuma kulliyan aw juz'iyan. Jadi kadang-kadang matlubnya juz'i, dalilnya kulli. Juz'i maknanya khas, kulli maknanya am. Jadi yang mau kita cari itu hukum juz'i, permasalahan juz'i, hanya afrad, farad min afradil matlub, min afradil apa namanya jins misalnya. Lalu dalilnya itu adalah dalil am. Atau kadang-kadang matlubnya kulli, yang dicari itu yang dicari adalah matlub kulli melalui dalil juz'i. Kadang-kadang matlubnya juz'i, dalilnya juz'i. Nah, yang matlub juz'i dan dalil kulli itu al-qiyas. Qiyas mantigi yang dimaksud. Nah, syuf, lihat di bawah tuh. Al-istidlal ala matlub mubasyaratan lahu thalath turuq. Fa imma an yakuna al-matlub juz'iyan wad dalil alaihi kulliyan. Mana kulli apa? Am. Fal qiyas. Al murad bil qiyas huna al qiyas al mantigi, bukan qiyas usuli. Karena qiyas usuli nanti akan ada di tamtsil nanti. Misal al hadid ma'din. Wa kullu ma'din yatamaddad. Fal hadid yatamaddad. Ya. Al qiyas sahih. Al hadid ma'din hada baikun nanti muqaddimah sughra. Kullu ma'din yatamaddad muqaddimah kubra. Al hadid yatamaddad adalah natijah. Tapi yang dicari apa? Karena pengen tahu hadid ini yatamaddad apa enggak. Hal yaqbal tamaddud, hal yaqbal hararah. Nah, tamaddud itu ya apa namanya, dia bisa menjadi kecil dengan cara dipukul dan dipanaskan. Nah, al-matlub wa juz'i, al-hadid itu juz'i bukan? Juz'u min ajza'il ma'din. Ya, karena ma'din itu banyak, ada hadid, zahab, fiddah segala macam. Nah, ana yang pengen cari adalah hukum kulli, apa juz'i, matlub juz'i. Baik, dalilnya apa? Dalil kulli, apa itu? Kul ma'din yatamaddad. Hada dalil kulli. Idza kan dalil kulliyan wal matlub juz'in fa huwa qiyas. Ada qiyas syakal awal. Saya atikalah ba'din anwa'ul qiyas atau ashkalul qiyas. Mantik ya. Mafhum? Hada yusamma dalil nuzuli. Li'annahu yanzil min kulli ila juz'i. Dalil nuzuli namanya. Dalil nuzuli. Tapi yang kedua, al-matlub kulliyan wa dalil alai juz'iyan. Dibalik, yang dicari itu hukum kulli, qaidah kulliyah. Cuma melalui afrad, melalui juz'iyat, perkara-perkara yang individual. Maka namakan istiqra. Seperti apa? Kayak qawaid fikih ya. Gimana ente tahu al-aslu al-adam? Ente lihat imma dari hadis, kadang-kadang dari hadisnya ada, atau dari furu' masail yang ada. Wah, anda lihat semuanya al aslu adam kada, wal aslu adamu kada, wa aslu adamu dhaman. Khalas al aslu al adam. Dari juz'iyat ini maka terbentuk sebuah dalil.
sebuah hukum, yaitu apa? Al-aslu al-adam. Dalilnya apa? Juz'iyat masail. Hadis sama istiqra. Wa katsir minal ulum dalilnya istiqra. Limadha fa'il marfu? Istiqra. Kenapa maf'ul itu mansub? Istiqra. Makanya kata Ibn Hisham di Syarah Qatrun Nada ketika beliau membahas tentang al-kalimah isim wa fi'il wa harf, apa dalilnya? Al-istiqra. Ya, apa kata beliau? Wa dalil ala inhisar anwa'iha fi hadhihi thalatha al-istiqra fa inna ulama hadzal fan tatabba'u kalam al-arab. Syuf tatabbu. Tatabbu itu maknanya apa? Istiqra. Al-istiqra itu apa? Tatabbu'ul juz'iyat li itsbati dalil atau li itsbat qa'idah kulliyah. Itu namanya istiqra. Ada yang gasim istiqra nagis, istiqra tam ya. Fa inna ulama al-arab atau fa inna ulama hadzal fan tatabba'u kalam al-arab falam yajidu illa thalathah. Falau kana thamma naw'un rabi' la'atharu ala syai' minhu. Kalau memang ada yang bagian keempat, ada yang kisim rabi', maka pasti akan ditulis. Tapi mereka enggak menulis. Tadinya apa? Istiqra. Makanya khilafnya Ibn Shabir yang mengatakan isim fi'il atau khalifah itu mayuk tabar. Ya, karena dia masuk ke dalam isim. Paham ya? Contohnya di sini apa? Z natik. Kita tahu Z mufakkir. Amr mufakkir. Hadan natik. Khalas haula kullu insan. Idzan al-insan natik. So, dalilnya apa? Juz'iyat. Matlubnya apa? Matlubnya apa? Kulli. Nanti kulli ini bisa menjadi dalil setelahnya untuk masalah juz'iyat yang tidak ada. Paham ya? Makanya dalam masalah bahas takharruj atau bahas risalah ilmiah itu nanti ketika kita menulis risalah ilmiah, entah master, bakalaureus atau doktora, itu ada manahijul bahas. Di antara manahijul bahas al-manhaj al-istighra'i. Kaif tasil ila qaidah muayyana abr tatabbu juz'iyat. Seperti misalnya ente pengen mengetahui apa sih definisinya mujtahid muntasib. Dia nggak ada di kitab-kitab, tak ada. Lalu ente tatabba juz'iyat. Ngeliat dari apa? Siapa orang-orang yang disifati mujtahid muntasib? Fulan. Apa sifat-sifatnya? Ini. Lalu kaif kalam ulama tentang masalah awsaf mujtahid muntasib min khilal hadin nusus, ya, satasil ila natijah mujtahid muntasib wa syakhs kada wa kada. Hada manhaj istighra'i namanya. Manhaj al-istighra'i. Paham ya? Baik. Yang ketiga, namanya dalil tasawudi. Dalil tasawudi. Kenapa? Dia dari juz'i naik menjadi kulli. Ya. Karena dalilnya juz'i dia kan. Lalu dia naik menjadi matlub kulli, hadza dalil tasawudi. Ya, dalil yatla, naik ke atas. Kalau dalil yang sebelumnya itu nuzuli, dia turun ke bawah. Yang ketiga al-matlub juz'i wa dalil juz'i, hadza yusamma tamtsil atau qiyas usuli yang kita tahu. Ya, hamlu ma'lum ala ma'lum limusawati fi illati hukmihi. Ya. Contoh lihat, an-nabidh kal khamr fil iskar. An-nabidh yusama al-fara', al-khamr al-asl. Al-iskar al-illah. Hukumnya apa? Fal khamr haram, fal nabidh haram. Hukumnya hukmul asal apa? Al-haram. Maka natijanya apa? An-nabidh haram. Ada yang sama qiyas usuli. Qiyas usuli, tamthil, atau orang bilangnya qiyas tamthil. Kenapa juz'i dari juz'i? Khamar itu juz'i bukan? Juz'i. Nabidh juz'i. Al-khamar dalil. Wal matlub nabidh. Kullu minhuma juz'i. Yusamma ish? Dalil, yusamma apa? At-tamthil. Atau dalil ufugi. Ufugi itu mendatar. Dalil ufugi. Mafhum ya? Makanya di usul fiqh nanti ketika kita nanti masuk ke usul fiqh seperti Jamul Jawami atau Ghayatul Usul di bab istidlal atau dalil mukhtalaf fiha,
itu kias mantiki dengan istiqra termasuk adillah mukhtalafiha. Maksudnya kadang-kadang bisa dipakai di beberapa hal untuk itsbat hukum syar'i. Contoh misalnya, contoh kecil misalnya, misal tuh yang khamar sama nabid. Itu dengan istiqra bisa tuh. Itu dengan kias apa namanya? Dengan kias mantiki bisa tuh. An-nabidh muskir. Wa kullu muskir haram. Natijanya apa? Fan-nabidh haram. Matlubnya juz'i. Dalilnya apa? Kullu muskir haram. Jadi inti mau mengetahui nabidh itu haram apa enggak dengan dua dalil bisa. Ima dengan kias mantiki atau dengan kias usuli. Tapi kias usuli lebih kuat. Karena syar'i dia. Kias syar'i ya. Baik. Al-qiyas. Nah, sekarang kita akan ke bab qiyas ya. Ke bab qiyas. Al-qiyas wa qaulun mu'allaf min qadaya. Murakkab ya. Mu'allaf mana murakkab min qadaya? Al-murad bil qadaya qadiyatain fa akthar. Qadiyatain fa akthar. Contoh kayak tadi tuh. Al-hadid ma'din wa kullu ma'din yatamaddad. Natijahnya al-hadid yatamaddad. Itu al-hadid yatamaddad mu'allaf min madza? Min qadiyatain kan? Dari hadid ma'din dan ma'din yatamaddad. Al-murad bil qadaya qadiyatain fa akthar. Maka tidak bisa terjadi kias kalau cuman qadiyah wahidah. Ma bayati. Hatta apapun ya. Dalam urusan bab kimia, dalam ilmu kimia. Ente mau bikin hidrogen, apa namanya? Air H2O. Mustahil terjadi kecuali terdiri dari H dan O2. Dari hidrogen sama oksigen. Kalau oksigen aja nggak akan jadi air, atau hidrogen nggak akan jadi air, atau potasium dengan sodium. Mabayati natijah harus dicampur. Imma dengan 2 unsur atau 3 unsur atau lebih. Ya. Mata sullimat lazima anhu lidati gaulun akhar. Ya. Kalau qadiyah ini musallamah, maknanya apa? Sallamahal khasam. Qadiyah ini diterima sama khasam. Ya, saya setuju dengan qadiyah pertama. Saya setuju dengan qadiyah kedua. Yalzam minhu tilghaiyan, setuju dengan natijahnya. Makanya di Sulam Munawwarah bilang innal qiyasa min qadaya suwira mustalziman bidzati gaulan akhara. Makna gaul akhar apa? An-natijah. Al-murad bi gaul akhar huna an-natijah. Syuf misal Z natik wa kul natik insan Z insan. Anna misalnya ada khasam musuhana. Dia nggak percaya Z itu insan. Nggak, dia bukan manusia dia. Taib syui dia bilang Z itu natik apa bukan? Mufakir. Naam. Salim. Ente setuju nggak kul natik insan? Naam, khalas. Yalzam min taslimika hadza anna Z insan. Enggak setuju lah, mungkin. Enggak bisa. Karena ente sudah taslim qadiyah al-ula wa qadiyah ats-tsaniyah. Karena bimujarrad taslimika min qadiyatain kemudian ditarkim menjadi sebuah kias yang benar, maka natijahnya daruri harus seperti itu. Ma yaqbal al-sugut, ma yaqbal ar-rad abadan. Paham ya? Taib sini bilang Z natik. Kullu natik insan. Z insan. Syuf di sini saya di mustalahat mantik yang harus kita hafali. Kita tahu kan Z natik itu muqaddimah sughra. Wa kullu natik insan muqaddimah kubra. Muqaddimah kubra tuh biasanya ada lafadz kulnya. Kadang-kadang muqaddimah kubra di awal, kadang di akhir. Ini karena pakai kias yang syakal awal aja nih. Yang lebih mudah. Paling mudah nih kias syakal yang pertama. Ya. Taib Z dikatakan had asghar. Kenapa? Li'annahu mawjud fi muqaddimah sughra. Dikatakan had asghar. Insan dikatakan had akbar. Kenapa? Karena dia ada di muqaddimah kubra. Z ini Z adalah maudhu dari muqaddimah sughra, sah?
Wan natik yang pertama adalah mahmul muqaddimah sughra. Kullu natik maudhu muqaddimah kubra. Al insan di situ adalah mahmul qadhiyah atau muqaddimah kubra. Nah, natik ini yang mutakarrir yusamma had awsat. Ya. Jadi kalau ente mau kasih apa itu haddul asghar? Huwa maudhu al-muqaddimah as-sughra. Wa maudhu'ul muqaddimah as-sughra. Al-haddul akbar atau haddul akbar huwa mahmulul muqaddimah al-kubra. Al-awsat, haddul awsat huwa al-mutakarrir fil muqaddimatain. Al-mutakarrir fi muqaddimatain wa huwa alladhi kana sababan fi itsbat atau fi thubutil mahmul lil maudhu. Kan gini. Z Z insan ini maudhu dan mahmul kan? Tab Z ini maudhu dari mana? Dari muqaddimah sughra. Insan mahmul dari muqaddimah kubra. Gimana caranya Z insan ini terjadi kalau ini enggak dibuang? Jadi hadul awsat itu yang dibuang. Pertama dia mutakarrir fi muqaddimatain wa huwa alladhi kana sababan fi thubutil maudhu' lil mahmul bi an yuhdhafa. Nah, dengan cara dibuang. Nah, karena kalau dia nggak dibuang, bagaimana caranya Z dan insan bisa bersatu? Paham ya? Maka dikatakan hadul awsat. Dia tengah-tengah, dia menengah-nengahi perkara. Dia kal hakim. Kal hakim, kal muslih. Baina syakhsain mutakhasimain. Ya, maka dia harus mengalah mundur supaya dia bersatu. Ya. Mafhum ya? Baik. Hunaka tanbih. Sebelum kita masuk tanbih ke sini, ada soal. Yushtarak fi hadil awsat, di antara syarat hadil awsat an yakuna atau an yakuna mutakarriran bima'nahu la bilafzihi. Contoh, al-faqir sa'il, kul sa'il yatabakhar. Natijanya apa? Al-faqir yatabakhar. Betul apa enggak? Al-faqir sa'il. Asal dari salayas alu. Wa kullu sa'il yatabakhar. Dari salah yasilu. Lafadznya sama apa enggak? Lafadznya sama kan? Maknanya? Lihat natijanya, hancur. Al-faqir yatabakhar. Loh, kok bisa seorang fakir menguap? Ya, salah. Kenapa? Dia walaupun lafadznya sama, tapi maknanya beda. Li'anna sa'il huna minas su'al wa hadha sa'il minas sayalan. Kecuali kalau anak ganti ini kul sa'il muhtaj. Nah, ini al-faqir muhtaj. Hadha tamam. Karena as-sa'il huna wa huna bimakna wahid. Atau dibalik, al-ma' misalnya anak ganti al-ma' sa'il wa kullu sa'il
yatabakhar. Falma yatabakhar. Ada tamam. Kenapa? Karena sa'il dan sa'il ini bimana wahid, itu minas sayalan. Paham ya? Harus yatakarrar bimaknahu, la bilafdhihi faqat. Ya. Taib. Tambihun alan. Ya. Tambihun. Atau yang tadi itu yang namanya, yang fakir sa'il wa kullu sa'il yatabakhar, itu kalau di bab mantik namanya al-mughalatah fi hadil awsat. Nanti saya di bab qiyas namanya ada mughalatah. Mughalatah itu memutar balik fakta. Jadi kita orang ditipu dengan lafaz, sehingga kita percaya ternyata dalamnya itu bukan. Itu namanya mughalatah. Ya. Mughalatah hadil awsat. Taib, tambihun. Min aham syurutil qiyas. Ini min aham ya, padahal syurutil qiyas ada banyak, ada beberapa. Cuman yang paling penting, an la takuna qadaya mustakhdama li itsbatin natijah agal min qadiyatin wa huma muqaddimatan. Hada taqaddama. Ya, ana bilang qiyas tak mungkin terjadi dengan satu muqaddimah. Minimal muqaddimatin fa aktsar. Minimal muqaddimatin. Seperti ini. Muqaddimah. Qad yakun min aktsar min muqaddimah. Akun aktsar min muqaddimah. Itu mungkin nanti di bab, mungkin insyaallah mungkin di bab setelahnya atau di kitab yang lebih tinggi lagi nanti. Yang kedua, yajibut taslim bisidgil muqaddimat hatta nusallim bin natijah. Harus wajib al-khasam atau kita pribadi yang memakai qiyas harus taslim dengan muqaddimah supaya natijahnya taslim. Maka kalau ada orang al-ma' sa'il wa kullu sa'il yatabakhar, terus ada orang bilang la ana ma usallim annal ma' sa'il. Dah, jangan diterusin. Athbit awalan annal ma' sa'il. Dengan apa? Ya dengan istidlal mubasyir atau ghair mubasyir yang lain. Istidlal ghair mubasyir dengan tanaqud. Al ma' sa'il, al ma' itu fi quwwat kullu ma'. Dengan dikasih tanaqudnya gimana? Berarti ba'dul ma' ghair sa'il. Coba sebutin ayo. Tatabba, istagri, ada ma yang tidak mengalir. Es itu bukan air. Sudah berganti. Bidalil. Apakah dengan es batu sah berwudu? Tidak sah. Kelas. Idza sabata kitsbul nagid, sabata sidgul asl. Oh, naam, khalas ana al-an musallim. Ketika dia taslim istamir fil qiyas hatta yusallim bin natijah. Paham ya? Kadang-kadang orang itu ketika kita pakai qiyas dia nggak terima. Kenapa? Bukan nggak terima dengan natijah. Dia nggak terima dengan ihdal muqaddimatain. Ma yusallim bi sidqi ihdal muqaddimatain. Athbit awalan sidqaha. Supaya natijahnya betul. Kalau dia yusallim bil muqaddimatain thumma la yusallim bin natijah, hadza rajul mu'anid. Keras kepala ini, stubborn. Ya, anid. Orang kayak gitu sudah enggak usah debatin. Buang aja. Ya, hatta Imam Syafi'i juga nyerah mungkin ngadepin orang seperti itu ya. Nah, kayak kata Imam Syafi'i, kalau saya debat dengan orang alim, saya menang. Tapi kalau saya debat dengan orang jahil, saya kalah. Kenapa? Orang jahil dia keras kepala dengan kebodohannya. Dia merasa selalu benar padahal dia jahil. Paham ya? Makanya salah satu faedahnya orang belajar, orang yang pernah belajar, kata Imam Syafi'i, pertama akan mengalami 3 marhalah. Pertama marhalatul riya wal kibir. Orang pertama kali belajar tuh merasa sombong, kenapa? Oh, bisa nah sekarang. Nah. Yang kedua, dia akan tawadhu. Makanya jangan belajar di awal-awal, jangan setengah-setengah. Takutnya dapat kibirnya aja nanti. Yang kedua, dia tawadhu. Yang ketiga, alima annahu jahil. Dia tahu kalau yang dia nggak tahu lebih banyak daripada yang dia tahu. Maka semakin belajar, semakin banyak sesuatu yang ternyata kita nggak tahu. Tapi kalau belajar cuma setengah, dia merasa dia tahu. Selesai, ente debat sama dia kalah. Bukan kalah dari segi ilmu, kalah dari segi gengsi. Ya, kalah dengan egoisnya. Ya, orang kayak gitu tuh tidak bisa diajak debat. Haguhu an yusjan.
Di penjara orang kayak gini harusnya. Ya. Mamnu minat tasarruf, minas sufaha, mahjur alaih. La budda an yahjur alaihil ghadhi bihajris safah. Mamnu tasarruf, la tu'amiluhu. Hadha huwa. Yang seperti itu harusnya. Cuman al-waqi' khilafu dzalik. Justru mereka-mereka yang dibebaskan memang untuk menghancurkan Islam. Ya. Baik. Asal apa nih sekarang? Rabi'an. Nah, taib. Paham ya? Yang sofa pertama ini. Taib. Sekarang kita kembali ke kias tentang taksimul kias. Nah, nanti kalau di kitab Idhahul Mubham, Musannif faqat mengatakan al-qiyas yang gosim ila qismin. Qiyas iktirani, qiyas istithnai. Beliau nggak sebut ma huwa asasu taksim, ma huwa i'tibaru taksim, bi ayyi i'tibar hada taksim. Nah, di sini musannif menjelaskan yang qasimul qiyas ala asasit tasrih bin natijah au nagidhiha au adami dzalik. Jadi kadang-kadang ya kias natijatul kias qad la tujad fil muqaddimah bitasrih. Dia nggak ditemukan secara terang-terangan, yakni mawjud bil guwah bas. An-natijah mawjudah bil guwah fi ihdal muqaddimatain atau ihdal muqaddimat, kalau kita katakan muqaddimat lebih dari dua. Kadang-kadang an-natijah mawjudah fi'lan fi ahadil muqaddimatain. Syuf ya, al-qiyas, natijatul qiyas kadang-kadang dia tak disebutkan atau tidak ditemukan di muqaddimatain bil guwah. Maksudnya itu secara kasat mata nggak akan menemukan. Ma tajid bil fi'il mawjudah bil guwah. Ya, dia tata'ammal bil imkaniyah mawjudah, tapi bit tasrih nggak ada. Kadang-kadang natijah ini ya mawjudah bil fi'il fi ihdal muqaddimatain. Nah, an-natijah yang ada fi ihdal muqaddimatain bit tasrih au nagidun natijah yusamma kiyasan istithnaiyan. Ya. Jadi gampangannya kias istithnai itu salah satu di antara pengertiannya makanatin natijah atau makanat natijatuhu maujudah, makanat natijatuhu au naqiduha. Ya, karena kadang-kadang natijahnya bil fi'il atau ainun natijah atau kadang naqidun natijah. Saya bil misal nanti. Makanat natijatuhu au naqiduha, naqidun natijah maujudan. Ya, maujudan ini anak anggap dia dhamir yang kembali ke salah satu dari keduanya lah ya. Anggap aja kullan maujudan ya. Maujudan fi ihdal muqaddimatain bit tasrih. Ya. Adapun qiyas iktirani khilafu ya. Yang natijah atau naqid natijah. Nah, natijahnya tidak ada disebutkan dalam saya tadhih bil mithal ya. Saya tadhih bil mithal. Ya. Al-qiyas istithnai. Nah, beliau contoh qiyas istithnai. Padahal zahirnya kayak qiyas istithnai itu lebih sulit ya daripada iktirani. Enggak, sebenarnya istithnai yang paling gampang. Karena dia taksimnya segitu aja udah. Iktirani ini yang ada syakal-syakalnya nanti. Ya. Taib. Apa itu qiyas istithnai? Ma surriha fi muqaddimatihi. Muqaddimatihi ini maksudnya ya muqaddimatain fa aktsar ini maksudnya. Bin natijah au nagidhiha. Kama qulna. Ma surriha fi muqaddimatihi bin natijah au nagidhiha. Misal. Ya.
Apa di situ? In kana tadkhin mudhirran. In kana tadkhin mudhirran fawajibun tarkuhu ya. Lakinnahu mudhir. Apa tuh? Fatadkhin wajib tarkuhu. Fatadkhin ini adalah natijahnya. Tape ini kita katakan muqaddam ya. Kan ini termasuk qadhiyah apa? Syartiyah ya. Qadhiyah syartiyah. Karena ada syarat. Wajibun nitali. Huna istitsna. Kenapa lakin? Lakin itu kan istidrak. Istidrak itu mana apa? Istitsna. Seperti contoh kalau dalam kitab fikih, la yajuz kada wa kada. Naam. Yajuzu kada. Itu omongannya. Lakin, pengecualian di situ, ya, pengecualian. Lakinnahu mudhir. Karena natijah. Qiyas istisnai atau nanti akan dibahas di mana, di sini mungkin ada. Dia itu asalnya itu seperti ini sebenarnya. Ya, asal muasal dia hanya muqaddam wa tali. Cuman untuk mencari keabsahan qadhiyah ini, mencari sidik au kidibnya harus diistitsna. Dengan cara apa? Ya iman dengan bil musyahadah. Kalau memang tadkhin mudhirran maka wajib tarkuhu. Tapi fil musyahadah bil waqi' tadkhin mudhir apa enggak? Mudhir. Khalas lakinnahu mudhir. Maka natijanya fatadkhin wajaba tarkuhu. Tapi at-tadkhin wajaba tarkuhu. An-natijah mawjudah fi ahadil ihdal muqaddimatin apa enggak? Di mana? Tali. Fawajibun tarkuhu maksudnya apa? Fatadkhin wajibun tarkuhu. Fatadkhin wajaba tarkuhu sama enggak? Sama. Ada wa qiyas istitsnai. Masurriha bin natijah. Nah, ini contoh ainun natijahnya, bukan nakidnya. Cuman di sini musannif bilangnya apa? Syufi dzakara tadkhin mudhirran muqaddam fawajib tarkuhu. Lakinnahu mudhir istitsna muqaddam. Nah, dia mengecualikan di muqaddam ya. Istitsna muqaddam. Ya, muqaddam. Atau istatsnanya, istatsna. Dia mengecualikan muqaddam. Ya. Karena yang dimaksud di sini ya, istatsna muqaddam lakinnahu mudhir. Baik. Ketika fatadkhin wajaba tarkuhu apa kata dia? Natijah mawjudah bi ainiha fil muqaddimah ula. Ah, itu yang salah itu. Kayaknya yang dimaksud muqaddimah tsaniyah. Itu at-tali. Ya. Karena di sini ada. Bukan di muqaddimah ula tapi di muqaddimah tsaniyah, itu at-tali. Ya. Coba kalau musannif bilangnya an-natijah mawjudah bi ainiha fit tali, khalas. Ahsan, ya. Mafhum ya anak? Tamam. Yang kedua apa? Lau kana Zaidun shadiqan lam yakdzib. Lakinnahu yakdzib. Lakinnahu kadzab. Natijanya apa? Fazaid laisa bisadiq. Baik. Laisa shadiqan lah. Laisa shadiqan. Lau kana Zaid shadiqan lam tali muqaddam. Qadhiyah syartiyah. Lakinnahu yakdzib. Yastathni. Yastathni madza? Al-muqaddam atau tali? Yastathni tali. Yastathni atali. Fazaid laisa shadiq. Hada natijah. Baik, natijahnya hal musarrah biha fi ihdal muqaddimatin apa enggak? Lakin al-musarrah madza? Naqidun natijah. Ini naqid. Natijahnya kan ini.
Zaid laisa sadiqan. Kalimat Zaid laisa sadiqan dengan kana Zaid sadiqan bainahuma tanagud. Ya, tanagud. Idzan hadza naqidun natijah. Naqidun natijah mawjud fi muqaddimah al-ula. Hadza aidan yusamma qiyas istitsnai. Makanya definisi ta'rif pengertian dari qiyas istitsnai masurriha fi muqaddimatihi bin natijah au naqidhiha. Misal pertama tadi musarrah bin natijatiha. Misal kedua musarrah bin naqidin natijah, yaitu di sini. Ada naqidun natijah, musarrah bihi. Tamam, hadza huwa qiyas. Makanya di sini katakan law kana Zaid sadiqan lam yakdzib. Lakinnahu kadzab istatsna tali. Fa Zaid sadiqan mawjuda fil muqaddimah al-ula. Ini rayid, muqaddimah ula betul, ya. Lakin laisa bi'ainiha. Tapi bi'ish binaqidhiha, ya. Tamam. Baik, sekarang kita pindah qiyas iktirani. Mafhum sampai sini ya, qiyas istisna insyaallah ya. Al-qiyas al-iktirani ma lam yusarrah fi muqaddimati bin natijah. Naam. Bal wujidat bil quwwah. Ay wujidat bil quwwah, ay bil imkan. Ay mufarragatan fi muqaddimatain. Jadi natijahnya itu dia terpencar. Natijahnya ini terdiri dari satu had dari muqaddimah pertama, satu had dari muqaddimah kedua, digabung menjadi natijah. Ya. Mana bil quwwah ish bil imkan. Baik. Antum jalisuna bil quwwah atau bil fi'lan? Bil fi'l. Baik, kawan lagi jalan. Ada fulan jalis bil quwwah. Betul. Betul. Tapi kalau kamu jalis bil fi'l, katib orang lagi jalan. Anak kecil. Ada masyaallah tabib. Tabib. Kalau yang dimaksud tabib bil fi'l, qadhiyah shadiqah. Qadhiyah kadhibah. Tapi yang dimaksud tabib bil fi'l, hal yumkin an yakun tabiban? Mungkin. Kalau dia belajar kedokteran jadi tabib. Atau fulan, masyaallah alim. Alim bil quwwah. Alim bil quwwah. Maka Imam Razi mengatakan as-sayf fi gimdhihi qati'. Pedang di dalam sarungnya bisa memutus, bisa memotong. Maksudnya apa? Bil quwwah. Bil quwwah dengan cara apa? Ente lepas, ente potong. Kira-kira kepotong enggak? Potong. Hal bil fi'l? La. Tamam. Contoh syaribul khamr fasik. Anda enggak setuju syaribul khamr fasik, ya sudah, roh ila dalil. Athbit awalan sidqil muqaddimah bid dalil. Gampang itu sudah, syaribul khamr fasik. Banyaklah di hadis ya. Taib. Oh ya, khalas, ana setuju. Syaribul khamr fasik. Tamam. Wa kullu fasik mardud syahadah. Betul. Ana usallim. Taib. Idzan natijanya apa? Syaribul khamr mardudus syahadah. Bimakna syaribul khamr enggak boleh jadi saksi. Wa kadzalika la yajuz an yakuna waliyan. La fi nikah wala fi ghairihi. Ya, saksi juga enggak boleh, saksi nikah, ya. Atau kullu fasik mardudul wilayah. Atau mafgudul wilayah, maka syaribul khamr mafgudul wilayah sama. Tapi mana syaribul khamr fasik, ada muqaddimah sughra, ya. Syaribul khamr fasik muqaddimah sughra. Kullu fasik mardudu syahadah qadhiyah kubra atau muqaddimah kubra, dan dua-duanya qadhiyah hamliyah, bukan qadhiyah syartiyah. Tamam. Taib. Syaribul khamr yusamma had asghar. Sah. Fasik dengan kullu fasik yusamma had awsat lianna mutakarrir fi qadiyatin bilafzihi wa bima'nahu. Mardudu syahadah had akbar. Taib. Kaif nusawin natijah? Asgit al-haddul awsat bayatla natijah. Yaitu apa? Syaribul khamr mardudu syahadah. Taib, ana mau nanya. Kalimat syaribul khamr mardudu syahadah hal mawjudah fi'lan fi ihdal muqaddimatain? La. Enggak ada. Yang ada mardudu syahadah di muqaddimah kedua, syaribul khamr di muqaddimah pertama. Yang dimaksud benar-benar di satu muqaddimah.
Ada nggak ada? Tapi majmu' muqaddimatain menjadi natijah, yaitu syaribul khamr mardudu syahadah. Maka dikatakan bal wujuda bil gua mufarragah fil muqaddimatain. Syaribul khamr mawjuda fil ula, mardudu syahadah mawjuda fil tsaniyah. Syaribul khamr menjadi maudhu di muqaddimah pertama, mardudu syahadah menjadi mahmul di muqaddimah kedua. Kemudian kita sandingkan menjadi bersatu. Ada huwa qiyas iqtirani. Ya, qiyas iqtirani. Mafhum ya? Baik, tambihun. Sumya istitsna'i bihadzal ism lishtimali ada istitsna. Sebab dikatakan istitsna ada dua. Yang pertama karena dia mengandung makna istitsna, yaitu lakin. Kalimat lakin. Lakin hadza min adatil istitsna sebenarnya. Istidrak ya. Itu mana istitsna ya? Itu mana istitsna? Walaupun di nahwu mungkin nggak dianggap itu, bukan adatul istitsna ya. Lakin nahwu fi ma'na istitsna. Istidrak itu maknanya istitsna. Yang kedua, li anna hududahu laysat muqtarina ba'dhuha bi ba'd. Naam. Contoh kalian lihat tadi. Tadkhin mudirran fawajib tarkuhu lakinnahu mudir. Kalimat lakinnahu mudir itu menjadi fasil antara yang pertama dengan natijah. Makanya dia nggak bersatu. Dia seakan-akan ada fasil. Makanya nggak dikatakan iktirani, tapi dikatakan istitsna'i. Li'annahu lam yaqtarin ba'dhuha bi ba'd. Karena ada fasil itu kalimat lakinnahu mudir. Sumya iktirani kadzalik li'anna hududahu tsalatsa muqtarina ghair mustatsna. Kalau iktirani dua-duanya nyambung tuh. Syaribul khamr fasik, ulu fasik mandudu syahadah. Kemudian natijahnya apa? Natijahnya kullu syaribul khamr mandudu syahadah. Itu semuanya bersatu itu, menyambung. Tidak ada fasil antara mereka semua. Ya, tidak ada fasil antara mereka semua, maka dikatakan qiyas iqtirani ya. Idzan khulasatul kalam istidlal mubasyir itu terbagi tiga, qiyas istiqra dengan tamtsil. Istiqra tamtsil saya nanti. Qiyas sebagian udah kita bahas. Ada terbagi dua, yaitu istitsna'i dan iqtirani. Nah, qiyas iqtirani terbagi dua. Ada qiyas hamli, ada syarti. Jadi jangan sampai ente katakan qiyas syarti adalah qiyas istitsna'i. Mentang-mentang istitsna'i ada tuh syarat lalu ente katakan qiyas syarti, la khata. Qiyas syarti min aqsam qiyas iqtirani. Wa qiyas iqtirani qasim daripada qiyas istitsna'i. Idan kalau ente pahamin qiyas syarti adalah qiyas istitsna'i, hadza khata'an fahishan la yaqbal at-tasamuh abadan. Ya, enggak ditoleransi itu kesalahannya. Karena qiyas syarti termasuk min aqsam qiyas iqtirani. Saya atikalam insyaallah fi muhadarah qadimah. Wallahu a'lam bishawab. Ada soal? Kif? Dalam qiyas istisna'i. Kalau dalam ayat itu ada huruf syarat. Ya itu katanya istisna. Seperti kalau kana fihi ma'alihatu illallah la fasadata. Itu qiyas istisna itu. Cuman tidak disebut natijahnya apa. Itu bikin sendiri. Lakinnahuma lam tafsuda. Kalau memang di dunia ini ada Tuhan selain Allah Ta'ala, maka langit bumi akan hancur. Tapi natijahnya gimana? Langit bumi hancur apa enggak? Enggak hancur. Idan ila wahid. Natijahnya satu. Berarti apa? Itu berarti hal an-natijah musarrah biha. Natijahnya itu ada bil fi'il di ihdal muqaddimatain atau nakidun natijah. Karena di muqaddimah pertama lau kana fihi ma'alihatun illallah. Ya, berarti ta'addudul alihah. Natijahnya ilah wahid. Berarti nakidun natijah mawjuda fi ihdal muqaddimatain. Hadza qiyas istitsna'i. Contoh banyak ente cari di semua yang ada lau itu semua qiyas istitsna'i di Al-Qur'an. Apalagi ya? Banyak sekali. Banyak banget. Ya, banyak banget di Al-Qur'an. Itu qiyas istitsna'i itu malian di Al-Qur'an. Iktirani yang mungkin agak susah kali mungkin ente cari. Qiyas istisna'i tanpa menggunakan huruf syarat. Enggak ada. Semua harus pakai adatul syarat. Harus pakai adatul syarat.
Karena kalau nggak ada tuh syarat namanya kias iktironi nanti. Ada soal lagi? Cuma nanti iktironi ada yang hamli, ada yang syarti. Nah, kias hamli dan syarti saya insyaallah fi dars qadim. Nanti kias hamli itu ya kias yang nggak ada syaratnya. Kias iktironi syarti yang ada syaratnya. Tapi syaratnya itu bukan pakai lafadz in atau enggak, tapi pakai imma atau au. Ingat kan yang maniatul khulu, maniatul jama' itu pakainya apa? Imma. Imma itu itabar syarat. Itabar kanu syarat. Ya, saya insyaallah fi dars qadim. Kelas wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.